mesdames et messieurs les journalistes, les Tchadiennes et Tchadiens appelés aux urnes le 17 décembre 2023 se sont prononcés à l'adoption du projet de constitution pour un État unitaire fortement décentralisé. La promulgation solennelle de cette loi fondamentale le vendredi 29 décembre 2023 par le président de transition, président de la République, chef d'État, le général Mamadou Déby Itno, en présence des présidents des grandes institutions de la République, consacre la Ve République et conclut ainsi un processus référendaire exaltant et passionnant. Le scrutin, organisé conformément aux résolutions et recommandations des États généraux de la Le scrutin, autant pour moi, le scrutin organisé conformément aux recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain de Nice a été précédé d'une campagne électorale durant laquelle les partis politiques, regroupement des partis politiques, ont sillonné les 23 provinces de notre pays pour convaincre les concitoyens à voter soit pour le oui, soit pour le non au projet de constitution soumis au vote. Les organes d'information et les professionnels des médias ont joué un rôle crucial dans l'accès du public aux idées des camps en compétition, aussi bien par la diffusion directe ou la rediffusion de leurs messages officiels que par la couverture de leurs activités électorales, tout en servant de relais aux communications sur la connaissance du contenu du projet de constitution, ainsi qu'aux appels divers aux citoyens pour le retrait de la carte d'électeur et l'exercice de leur droit de vote. Bref, les médias ont servi de tribune d'expression pluraliste du droit à l'information, un droit garanti par les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Mesdames et messieurs, la couverture médiatique du processus référendaire aura été aussi un pari gagné pour la haute autorité des médias et de l'audiovisuel qui a très tôt réveillé les esprits en faveur du référendum constitutionnel par diverses actions et activités. L'autorité administrative indépendante chargée entre autres de garantir la liberté de la presse et l'expression pluraliste des opinions a offert aux médias publics et privés des formations de renforcement renforcement des capacités de leurs journalistes pour la réussite de la couverture médiatique de la campagne et du scrutin référendaire ainsi que des prochaines échéances électorales. La Hama a ensuite engagé les partis et regroupements de partis politiques à la compétition par leur mobilisation à travers le cadre national de dialogue, le cadre national de concertation des partis politiques, ainsi que le tirage au sort pour l'ordre de passage de leurs messages enregistrés à l'ONAMA et la diffusion des informations sur leurs activités de campagne. Chargé de réguler les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public, y compris en période électorale, la Hama a édicté et vulgarisé, notamment par le biais de la Commission nationale pour l'organisation du référendum constitutionnel et du CNCP, 3 décisions encadrant la campagne référendaire à l'attention des acteurs du référendum et directement aux médias. Il s'agit de la décision numéro 037 Hama SG 2023 du 31 octobre 2023 portant respect des principes d'équité et ou d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information par les médias publics et privés pendant la campagne pour le référendum constitutionnel de 2023. La décision numéro 038 Hama SG 2023 du 31 octobre 2023 portant réglementation du temps d'antenne, du temps de parole et de l'espace rédactionnel
dans les médias publics pour le référendum constitutionnel. Et la décision numéro 039 AMA 2023 du 31 octobre 2023 portant réglementation du temps d'antenne, du temps de parole et de l'espace rédactionnel dans les médias privés pour le référendum constitutionnel. L'autorité chargée de réguler l'accès et l'exercice de la profession de journaliste, qui a mis à disposition une charte des médias en période électorale, a aussi suspendu, après analyse des capacités et résultats apaisés de la campagne référendaire. Pour s'assurer du respect par les médias de ces différents textes réglementaires en vue d'un meilleur déroulement de la campagne et du scrutin, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel a soumis les organes de presse privés intéressés, retrouve cette lettre de noblesse par les efforts propres de ces acteurs, d'une part, et d'autre part, des accompagnements de plus en plus efficients de l'État à la hauteur de la vision du développement harmonieux et pacifique de notre très cher pays berceau de l'humanité. Merci de votre bien aimable attention. إليكم ترجمة ما جاء حديث الصحفي لرئيس المنطقة الإعلام مجتمع المصري السيد عبد الرحمن عبد الله ورحمة الله. السادة والسيدات، السادة الصحفيون، صوت التاجرون الذين تمت دعوتهم إلى تنظيم الاجتماع 19 ديسمبر 2023 واستئصال اعتماد مشروع الدستور لدولة موحدة لا مركزية للغاية. إن الإصدار الرسمي لهذا القانون الأساسي يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 من قبل رئيس المحكمة الانتقالية رئيس الجمهورية رئيس الدولة الجنرال محمد إدريس بيبي بحضور رؤساء المؤسسات الرئيسية للجمهورية. تكرس الجمهورية الخامسة، وبالتالي يختتم عملية استفتاء مبهجة ومثيرة. وقد سبقت الانتخابات التي نظمت وفقا لتوصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي حملة انتخابية إشراف معروض للتصويت. وقد لعبت وسائل الإعلام دورا حاسما في ضمان وصول الجمهور إلى أفكار مختلفة للمعسكرات المتنافسة، سواء من خلال البث المباشر أو إعادة بث رسائلها الرسمية من خلال تغطية أنشطتها الانتخابية، فضلا عن العمل كناقل الاتصالات حول معرفة محتوى مشروع الدستور، وكذلك النداءات المختلفة للمواطنين لسحب بطاقة الناخب وممارسة حقهم في التصويت. وباختصار، عملت وسائل الإعلام كمنتديات للتعبير التعددي عن الحق في الحصول على المعلومات، وهو حق أساسي تكفله الصكوك القانونية الوطنية والدولية على حد سواء. السادة والسيدات، كانت التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء مغامرة كسبتها السلطة العليا للإعلام والسمع البصري الهامة، التي أيقظت في وقت مبكر جدا الروح المعنوية لصالح الاستفتاء الدستوري من خلال إجراءات وأنشطة مختلفة. وقدمت السلطة الإدارية المستقلة المسؤولة عن جملة من أمورها، منها ضمان حرية الصحافة والتعبير فضلا عن الانتخابات المقبلة. ثم أشركت الهامة الأحزاب السياسية ومجموعات الأحزاب السياسية في المنافسة من خلال تعبئتها من خلال الإطار الوطني للتشاور مع الأحزاب السياسية، فضلا عن سحب القرعة لترتيب رسائلها المسجلة في المكتب الوطني للأحزاب السياسية ونشر المعلومات عن أنشطة حملتها. وبصفتها مسؤولة عن تنظيم علاقات الاتصال بين السلطات العامة ووسائل الإعلام والجمهور، بما في ذلك خلال فترات الانتخابات سنت السلطة ونشرت ولا سيما من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء الدستوري واللجنة الوطنية 3 قرارات تؤطر حملة الاستفتاء لعناية الجهات الفاعلة في الاستفتاء مباشرة إلى وسائل الإعلام. وهذه القرارات ال3
القرار رقم 37 هاما الأمانة العامة 2023 المتعلق باحترام مبادئ العدالة والمساواة والتعددية وتوازن الأخبار من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة أثناء حملة الاستفتاء الدستوري لعام 2023. وكذا القرار رقم الأمانة العامة 2023 المتعلق بتنظيم وقت البث والتحدث ومساحة التحرير في وسائل الإعلام الخاصة أثناء حملة الاستفتاء الدستوري. إن السلطة المكلفة بتنظيم الوصول إلى مهنة الصحافة وممارستها قد أتاحت ميثاقا لوسائل الإعلام التشادية خلال فترة الانتخابات ومنع البث لبرنامج التفاعلي في جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة والخاصة، كما سمحت بالتغطية الإعلام والسمع البصري الهاماء وسائل الإعلام الخاصة المعنية لجدول برامج محددة، وأوفدت بعثات للإشراف على جميع الصحافة الوطنية في 23 مقاطعة في البلاد. وحرصا على سلامة الصحفيين خلال فترة الانتخابات وزعت سترات والسيدات. أود أن أقدم في الحديث الصحفي نيابة عن فريق السلطة العليا للإعلام والسمع البصري الحاماء بأكمله التهنئة لوسائل الإعلام التي قدمت تغطية إعلامية احترافية لحماية الاستفتاء ومنحت وصولا متساويا أو عادلا إلى وسائل الإعلام الخاصة بها لجميع الحساسيات التي تنطوي عليها المنافسة في ظل ظروف البرمجة المطلوبة. ومهنيو المعلومات الذين لاحظوا السلوك الأخلاقي طوال العملية في جميع المعلومات في جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها حتى إعلان النتائج المؤقتة من قبل الكونريك ثم النهائية من قبل المحكمة العليا. السادة والسيدات، أود أن أختتم بتقديم التهنئة نيابة عن السلطة العليا للإعلام والسمع البصري الحاماء بأكملها، وأصالة عن نفسي تمنياتي بحياة جيدة وجميلة لجميع الجهات الفاعلة في مجال المعلومات والاتصالات، وكذلك لجمهورها خلال عام 2024 الذي يبدأ في